जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज गोटे सुंदर विषय आपण मानक कहबी शिक्षणीय विषय वीडियो को शेष पर्यंत जदि श्रवण करेंगे शेष पर्यंत जदि आपण माने शुणिबे निश्चित भाव में यह आपणकर काम आसब कहीं आम जदि समस्त शास्त्र को भल भाव में बुझा भल भाव में पढ़ा गोटे कथा निर्यास आम पाइबा जे परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न अन्यर जदि आम उपकार करिचे अन्य को जदि आम किछि देइचे निश्चित भाव में यह आम मंगलदायक होता है। लोक मैंने साधारणतः भाव में चिंता करती जे जड़े जदि अन्य को दान कला अन्य को पुण्य कला अन्यर असमय ठियाला ता द्वारा यार कौन लाभ पाइब सी तार कौन सुफल पाइब गोटे सुंदर शिक्षणीय वीडियो जदि आपण माने शेष पर्यंत शुणिबे निश्चित भाव में आपण मानकर यह काम आसब। दर्शक बंधु जदि प्रथम थर पर आम वीडियो को शुणुचंती निश्चित भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आम चैनल रे लाइक करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री राम बोली लिखंतु। दर्शक बंधु गोटे गरीब लोकटे थाए से ही गरीब लोक जनक अत्यंत गरीब खाइबा पई ता पाखरे किछि न थाए शेषरे चिंता कला जे कौन करी जाई भिक्षावृत्ति कला एने तेने भिक्षावृत्ति कला भिक मागी आनी घरे चलु थाए देखिला जे किछि दिन भिक्षावृत्ति करिबा परे मध्य ताकू भिक मिलिला नाही चिंता कला कौन करी दिने जाई बोलु थाए गोटे बस स्टैंड रे बोलुची बोलु बोलु देखिला अन्य किछि भिकारी माने बसिचंती सेमान को लोक माने आसिले किछि किछि पैसा दौचंती एवं लो सिया चिंता करी ता परदिन ठारू सी भी आसी बसिला से बस स्टैंड रे गोटे दिन बसिला दुई दिन बसिला तीन दिन बसिला एभली बसिबा परे देखिला केही किछि ताको पैसा देउना हंती काहे कि सी सेठारे परिचित नुहे काहाकू भी जानिनी गोटे तड़रे बसिची किछि समय तृतीय दिन बसिला परे हठात देखिला जने लोकटिए गोटे सुटकेस टे धरिचंती भल ड्रेस पिंधिचंती एवं सी जाउचंती जाई पहुँचला से धनी लोकों पाखे बोले आज्ञा टिके रहिबे कि टिके शुणिबे कि जेतेबेले तीन चारि थर डाकिला से धनी लोक जनक अटकी गले पचारिले अरे कौन है कहीं डाकुचु ना आज्ञा मु परा भिकारी हेले मु कौन करी आज्ञा मु भिकारी मु खाई नाई मते किछि देबे कि सही समय रे से धनी लोक जनक पचारे अरे मु जदि तते किछि देबी ता प्रतिबदल रे तू मते कौन दबु भिकारी कहला आज्ञा मो पाखरे तो किछि नाही मु तो खाइबा को पाउनी आपन को बा देबी कौन किछि समय एभली से धनी लोक जनक कहउचंती भिकारी कहउची किछि समय परे भिकारी चिंता कला जेहेतु धनी लोक जनक कहउचंती बारंबार किछि दबा पाई पाखरे देखिला गोटे सुंदर गोलाप गछ से गोलाप गछरु जाई गोटे फूलटी तोड़ी आनिला एवं से धनी लोक जनक को बढ़ेदेला धनी लोक जनक फूलटी को देखी अत्यंत खुशी हेले एवं फूलटी को नेले नहीं भिकारी को कौन कले गोटे 500 टंका देले भिकारी भी 500 टंका पाइला अत्यंत खुशी है भल भाव में शुणु मु कहीं आपण मान कही कथाटी उपस्थापन करुच्ची जेतेबेले से धनी लोक जनक भिकारी को 500 टंका देइचंती भिकारी भी नेला एवं से धनी लोक जनक फूलटी को नहीं चलीगले जेजा बाटर चलीगले भिकारीटी जितेबले 500 टंका पाइला बसी पड़ा से जगह बारंबार चिंता कला प्रत्येक दिन मु भिक्षावृत्ति करुली एभली भाव में भिक मागुली किंतु केही मते खुशी रे एभली दे नथिले किंतु आज से धनी लोक जनक जो कथाटी को कहले से कथाटी को से बारंबार चिंता कला ये आज्ञा प्रकृतिर नियम आमे जदि अन्य को किछि देइचे अन्यर जदि किछि उपकार करिचे अन्य पाई जदि किछि मंगल करिचे एहार 100 गुण फल निश्चित भाव में भगवान को आमको देबे कहीं भगवान दरबार केबे अंधेरा नुहे केबे अंधकार नुहे कहीं सबु किछि केही न देखिले सुद्धा भगवान सबु किछि देखुचंती तेणु व्यास कहिचंती ना व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीड़न जदि आमे किछि अन्यर उपकार करिचे जदि आमे अन्यर किछि मंगल करिचे अन्य पाई किछि भल कर्म करिचे भगवान सब बेले आमे आमर मंगल करिवे कहिबार कथा
ସେହି ଭିକାରୀ ଲୋକ ଜଣକ ସେଇ ଜାଗାରେ ବସି ଭାବିଲା, ଚିନ୍ତା କଲା। ଆଜି ଯେଉଁ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ ମୋତେ ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ, କାହିଁକି ସେ ହେଲେ ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ସେ ହେଲେ ଜଣେ ବେପାରୀ। ସେ ଏହି କଥାଟି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆରେ ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ କର୍ମଠ କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କହି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସେଇ ଭିକାରୀ ଲୋକ ଜଣକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ଫୁଲକୁ ତୋଳି ଆଣେ ଏବଂ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେଉଁ ପଥିକ ଯାଏ ପଥିକକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦିଏ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କରେ। କାହିଁକି? ସେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା ଭଳି ଜଣ ଜଣକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦିଏ, ପରେ ପରେ କ'ଣ କଲା, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଏଭଳି ଅନେକ ପଇସା ରୋଜଗାର କଲା, ଅନେକ ପଇସା ପାଇଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର କି ବିଚିତ୍ର ବିଚାର। ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲି, ମୋତେ କେହି କିଛି ଦେଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟକୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେଲି, ଅନ୍ୟକୁ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗାଇଦେଲି, ମୋତେ ଅନେକ ଅନେକ ପଇସା ମିଳିଲା। ଏଭଳି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେଇ ଲୋକ ଜଣକ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି କ'ଣ କଲା ନା ଫୁଲ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଭଳି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା, ତାର ଫୁଲ ବିଜନେସ୍ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକ କୌଣସି କାମରେ ସେଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଜଣକ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପଠାଉଥାଏ ଦେବା ପାଇଁ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ସେଇ ଧନୀ ଲୋକ ଜଣକୁ, ଚାଲିଗଲା ସେଇ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ 2-3 ଥର ପଚାରିଲା, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସେଇଦିନ କଥା, ଆପଣ ଏହି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ମୋତେ 500 ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦିନର ସେହି କଥାଟି ମୋ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏବଂ ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛି, ଫୁଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। କହିବାର କଥା, ମଣିଷ ଯଦି କର୍ମଠ ହେବ, ମଣିଷ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବ। ଭଗବାନ କେଉଁ ରୂପରେ ନା କେଉଁ ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସହାୟ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଆମ ସୃଷ୍ଟି କରି ପଠାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଯଦି ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଅନ୍ୟର ଯଦି ଉପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ହିତଙ୍କର ହେବା, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନ 100 ଗୁଣରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।